100 triệu thì cái nhu cầu về xe gắn máy sẽ càng ngày càng tăng, và đó chính là thị trường mà chúng ta đang hướng đến, và nhất định rằng trong tương lai sẽ thành công. Một lần nữa ông xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã mang đến cơ hội này và đã cùng làm nên cơ hội này, và cơ hội này chắc chắn sẽ thành công với hai câu chỉ chủ hợp作共创未来. Xin cảm ơn. 接下来，我们很高兴邀请 VMAP 协力会刘会长致辞。To VMAP Supplier Association, we would like to invite Chairman Mr. Liu Wenrong have a speech. 敬爱的信丰集团黄副董事长，敬爱的全新吴执行长及夫人，我们敬爱的鼎新魏董事长跟中青社的张执行长跟VMAP 的各位长官、实体的这位商，各位我们同业先进，大家晚安，大家好。好。今天很高兴能够参与我们乐信公司的这个典礼。我相信乐信公司之前在我们孙总经理的领导之下，就构思的非常的健全。然后我相信现在在我们全新公司的加持之下，必然是能够日日增上，事业一定会更再创一个高峰。在此我代表 VMAP 协力会做最大的祝贺及希望是说在日后也能够再对我们的协力会秉持的执行长平常这些的对品质的一个执着，希望对我们这个协力会能够也给我们指点指导。最后祝我们这个大会顺利成功，谢谢。谢谢 VMAP 经理致辞，恭请回座。清丰集团与全新集团在台湾早已经是多年的合作伙伴。Qingfeng Corporation and GSK Group are partners for many years in Taiwan. 今天在越南继续延续在台湾的友谊，继续合作。Today, they are also partners in Vietnam to continue the friendship and cooperation in Taiwan. And now, in Vietnam, they are implemented to cooperate each other. 接着，我们进行集团合作象征仪式。Now we start to deploy the ceremony of raising cooperative symbol. 恭请黄副董与吴执行长再次上台。We would like to invite Vice Chairman of Qingfeng Group, Mr. Huang Zhixiong, and Chairman of GSK Group, Mr. Tony Wu, step to the stage. 请各位鼓掌。谢谢黄副董与吴执行长，恭请回座。各位来宾，新的公司有新的团队。New company has its new management team. 现在介绍合资后乐器公司新的经营团队。Therefore, by now is introduction of management. We would like to introduce new members of management team of Vichin Industrial Company. 首先介绍新任董事长施怡刚施董事长，请上台。接下来我们邀请孙文瑞总经理。National Director
and Wei. 接下来我们邀请魏宏达副总恭请魏副总上台。 Assistant General Director Mr. Yu Wenyan. 我们也很高兴邀请于文亮协理，恭请于协理上台。 Assistant General Director Mr. Su Cheo-won. 现在我们也很高兴邀请许昌文协理，邀请许协理上台。现在我们邀请施董事长致辞。 Next, we would like to invite Vice Chairman of Beijing Industrial Company, Mr. Egan Shu, have a speech. 王董事长、执行长、各位贵宾，以及我们 VMEP 的代表，以及我们Suzuki厂的阿杰队长，以及我们的各位先进，今天开始，所有的经营团队都不变，那只是增加人手。那另外呢，我们这个业庆公司本来就是业庆公司，都没有变，名字都没有变，所有的经营团队一致。那我来介绍，第一位是我们业庆公司的孙总经理。 有一位副总经理，魏副总经理，另外我们一个于协理，另外我们一个于协理，在越南这个地方，对 CSK 来讲是一个处女地，对业庆来讲的话，它本来这里已经长大，在上一次的一个见面。 副董事长跟我讲，我养了一个白白胖胖的女孩子要嫁人，你要好好的照顾她，这个是我的心肝宝贝。当然，乐庆跟 VMEP 这个是息息相关。今天我们的执行长特地来把这个女孩子抱回家，我相信在乐庆的。 在我们建工跟 GSK 的一个扶持之下，乐庆会越来越好。我也相信，在越南这个地方 ，VMEP 以及我们Suzuki厂的一个加持，相信会越来越好。那我在这里要宣布，也要跟大家报告，机车之后呢，会有汽车，而汽车未来也是我们乐庆公司未来的一个重点。除了机车以外，我们希望在乐庆部分。 注入汽车的内饰件以及我们的仪式，那我相信未来的乐庆一定会在孙总的领导之下会越来越好。那我们谢谢大家。感谢施董事长致辞。 现在我们开香槟仪式，接下来进行开香槟的庆祝仪式。 Now we will deploy the open chairman for a congratulation ceremony. 再次恭请黄副董与吴执行长继续上台。 We would like to invite Mr. Huang Su-sung and Mr. Tony Wu to the stage. 请黄副董与吴执行长来共同斟酒。 We would like to invite Mr. Huang Su-sung and Mr. Tony Wu, who are the wife. 谢谢各位。 我们现在请所有来宾起立，共同举杯。
起来，摸。礼成，请黄副董、吴执行长及各位长官回座。Thank you, ladies and gentlemen, and dear representatives. Thank you. 谢谢各位来宾，祝贺跃进公司未来宏图大展。 At the same time, we also congratulate for the stable and strong development. 也祝贺所有来宾身体健康。 We would like to say thank you to ladies and gentlemen. 家庭幸福，事业宏图大展。 We wish all of you happy and successful. 谢谢各位。 Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. 我们做什么都要成功，要是要有成功，我们应该极大努力的。所以现在我邀请各位观赏一首舞蹈，叫做《爱点见爱娘》。我